बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताब सुनो किताब चुनो, इस सिलसिले में मेरी आज की मुंतखब किताब है ताल्लुक़ का नादीदा बोझ, जिसे तहरीर किया है नाज़रा गिलानी मेहर नवाज साहिबा ने। यूँ तो कहा जाता है कि ताल्लुक़ बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, लेकिन इन कहानियों में नाज़रा साहिबा उस नादीदा बोझ की बात करती हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि ज़िंदगी भर ये नज़र न आने वाला बोझ वजूद का हिस्सा बन के साथ रहता है। नाज़रा मेहर नवाज साहिबा 3 अशरों से कबल पाकिस्तान से नॉर्वे मुंतकिल हो गई थी। वहाँ उन्होंने तारिकीन वतन को बहुत करीब से देखा है। नाज़रा साहिबा खुद चूँकि उर्दू अंग्रेज़ी के साथ साथ फ़ारसी और नॉर्वेजी ज़बान की माहिर हैं, लिहाजा उन्होंने तारीख़ वतन की इन सच्ची कहानियों को सुना, इकट्ठा किया, जिसे वो अपने वजूद के साथ एक ऐसे बोझ के तौर पर लिए होते हैं जो किसी को नज़र नहीं आता है। कहने को ये कहानियाँ हैं, मगर ये मुआशरती कहानियाँ हैं, और पढ़ें तो साफ लगता है कि मसलहतन किरदारों के नाम और मंजरनामे शायद तब्दील किए गए होंगे, मगर ये कहानियाँ नहीं हैं, सच्चे वाक़यात हैं। नाज़रा गिलानी मेहर नवाज साहिबा के कलम से निकला ताल्लुक़ का नादीदा बोझ महज कहानियों का मजमुआ नहीं है, बल्कि रूहों की गहराइयों में उतर कर उन नादीदा बंधनों और बोझों को आश्कारा करता है। एक शगुफ्ता और अदबी दस्तावेज़ है जो इंसानी रिश्तों में उलझे जज्बात, ख्वाहिशात और तलखियों को बेनकाब करती है। ये किताब कारी को एक ऐसे सफ़र पर ले जाती है जहाँ हकीकत का परतू फ़िक्शन के आईने में यूं झलकता है कि हर किरदार अपनी पूरी आबोताब के साथ ज़िंदा होकर उठता है। किताब का दिबाचा ही इस बात की गवाही देता है कि ये कहानियों की मुसन्निफ़ा के गिर्द बिखरी हुई ज़िंदगी की कहानियों के अक्स हैं, जिन्हें उन्होंने इंतहाई मोहब्बत के साथ तराशा है। परदेश में रहकर जहां अपना देश अब एक याद बन चुका है, मुसन्निफ़ा ने ऐसे किरदारों को अपनी गिरफ्त में लिया है जो या तो ज़ख़म लेकर आए या परदेश आकर घायल हुए। कुछ के ज़ख़म भर गए हैं और कुछ को मदावा न मिला। ये दुख की दास्तानें हैं, जहाँ कहीं उम्मीद का चिराग रोशन होता है तो कहीं मायूसी के गहरे साए छा जाते हैं। अब मैं आपको इन कहानियों की एक थोड़ी सी झलक से दिखाता हूँ। यूँ तो इस मजमूए में 11 कहानियाँ शामिल हैं, मगर चंद नुमायाँ कहानियाँ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जैसे कोई ऐसे फरिश्ते भी हैं। ये कहानी चंदा की है जो पाकिस्तान से कनाडा जाकर एक तल्ख़ हकीकत का सामना करती है। उसका शौहर अदनान, जिससे उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी, पहले ही एक और शादी कर चुका है। चंदा पर घरेलू कामों और जिस्मानी नफ्सियाती तशद्दुद का बोझ डाला जाता है। ये कहानी न सिर्फ ये कि जिस्मानी और जज्बाती इस्तेसाल को उजागर करती है, बल्कि एक औरत की अपने खुद मुख्तारी के असूल की जद्दोजहद को भी दिखाती है। चंदा का पनाहगाह ढूंढना और अपने लिए आवाज़ उठाना एक उम्मीद की किरण बनकर उभरता है, जो ख्वातीन को बाख्तियार बनाने का दर्स देती है। इसी तरह एक और कहानी है खारियाँ वाला बंगले में कौन रहता है। ये कहानी तारिकीन वतन के ख्वाबों और हकीकत के दरमियान मौजूदा खलीज को बयान करती है। एक बेटे की कहानी जो अपने वालिदैन के ख्वाबों के बोझ तले दब जाता है, जो खारियाँ में एक आलीशान बंगला बनाने के लिए नॉर्वे में सख्ती की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये कहानी बताती है कि किस तरह वालिदैन की ख्वाहिशात औलाद पर ऐसे बोझ डाल देती हैं जो उन्हें अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने से रोकते हैं। बंगला बन जाता है, लेकिन इसमें कोई नहीं रहता है। ये एक अलामती दर्द है जो बैरून मुल्क बसने वाले अक्सर ख़ानदानों का मुक़द्दर बनता है। टूटे परों की उड़ान, ये दिल दहलाने वाली कहानी एक कमसिन लड़की माहम की है, जिसे बचपन में बेहतर मुस्तक़बिल के ख्वाब दिखाकर नॉर्वे ले जाया जाता है। ये कहानी जबरी मुशक्क़त, धोखे और कमसुनी में जिनसी इस्तेसाल का निशान बनने वाली माहम की जद्दोजहद को बयान करती है। ये दिखाती है कि किस तरह इंसानी स्मगलिंग का शिकार अफराद, ख़ास तौर पर कमज़ोर पस मंज़र की लड़कियाँ, अपने आप को नागुज़ीर हालात में पाती हैं।
تاہم یہ کہانی ناامیدی پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ماہم کی ایک غیر متوقع طور پر حاصل ہونے والی طاقت اور ایک نئی زندگی کی تعمیر کی کہانی ہے، جہاں وہ اپنے ماضی کے زخموں کو بھلا کر ایک کامیاب نرس بنتی ہے اور اپنی بچی کو ایک روشن مستقبل دیتی ہے۔ اسی طرح ایک کہانی ہے جس کا نام ہے وہ چھوٹا سا لڑکا۔ یہ کہانی فیضان علی کی ہے، جسے اسکول میں پرنسپل اور ایک ٹیچر کی جانب سے بے جا طنز و تشویق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ٹیچرز کے غلط رویے بچوں کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اور ان کی خود اعتمادی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ فیضان کی ہکلاہٹ اس کے اندرونی کرب کی عکاس ہے، لیکن اس کی ثابت قدمی اور اعلیٰ تعلیم کا حصول یہ ثابت کرتا ہے کہ مضبوط ارادے کسی بھی مشکل کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ کہانی تعلیم کے شعبے میں اساتذہ کی ذمہ داریوں کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ پھر اس کی وہ کہانی جس پہ کتاب کا عنوان ہے تعلق کا نادیدہ بوجھ۔ یہ کہانی سونیا اور فہد کی ہے، جو بظاہر ایک کامیاب جوڑے لگتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے رشتے میں اکتاہٹ اور لا تعلقی آ جاتی ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کیسے مصروف زندگی اور ایک دوسرے کے لیے وقت کی کمی رشتے میں دراڑ ڈال دیتی ہے، اور اس بوجھ کو نہ سنبھالنے پر تعلقات بکھر جاتے ہیں۔ یہ جدائی کے بعد بھی بچوں کی خاطر تعلق نبھانے کی کوشش اور دوبارہ قربت پانے کی ایک پیچیدہ داستان ہے۔ نادرہ گیلانی مہر نواز صاحبہ کا اسلوب نہایت شگفتہ، رواں اور ادبی چاشنی سے بھرپور ہے۔ وہ کتابوں کے نفسیاتی پہلوؤں کو گہرائی سے بیان کرتی ہیں، جس سے قاری خود کو کہانی کے اندر محسوس کرتا ہے۔ ان کی زبان سادہ لیکن پرتاثیر ہے، جو قاری کو کہانیوں میں جذب ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ خاص طور پر ان کی کہانیوں کے مکالمے حقیقت سے بہت قریب ہوتے ہیں، جو کرداروں کی ذہنی حالت اور سماجی پس منظر کو بخوبی پیش کرتے ہیں۔ تعلق کا نادیدہ بوجھ زندگی کے تلخ حقائق، ہجرت کے مسائل، انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں اور معاشرتی ناہمواریوں پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ یہ کتاب نہ صرف کہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، بلکہ اسے اپنے ارد گرد کے انسانوں کے دکھوں اور مسائل کو سمجھنے کی بصیرت بھی دیتی ہے۔ مصنفہ نے جس خوبصورتی سے امید اور مایوسی کے ملے جلے رنگوں کو پیش کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ یہ مجموعہ اردو ادب میں ایک قابل قدر اضافہ ہے اور ہر اس شخص کے لیے پڑھنا ضروری ہے جو انسانی نفسیات اور سماجی حقیقتوں کو سمجھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ نادرہ گیلانی مہر نواز صاحبہ نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک پختہ اور حساس قلمکار ہیں، جو الفاظ کے ذریعے دلوں کو چھونے کا ہنر خوب جانتی ہیں۔ یہ ان کی تیسری کتاب ہے۔ اس سے پہلے ان کی 2 کتابیں آ چکی ہیں، اس پر تبصرہ پھر کئی بعد میں۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔